Ano po yung commentan? Asa man, basaha. Tara, basahaw na ko ha. Patilawa po akong mga anak og purple yam sir og ma'am. Sige rami og laboy-laboy sa purple yam kay ma-out of budget man. Hala ka looy pa din. Sige madam, huwat tayo media sa purple yam madam. Kay palitan nato na og purple yam imong anak. Yes! Og tabanan na to og pambaon sa eskwela. Alright, sige let's go. So guys, sarap to diri karon sa purple yam kay magpalit ta buta og Cake. Jo gaya ka. So bakit na daog na ta dali. Daog na ta. Street. Ay Dara. Hi. Hi. Kailangan mo ko og purple yam. Dadali uban ta masod dali. Sige dali. Oh, unsa ba yung ganahan? Pili. Dali. Dali. Unsa may pilihan ninyo dali? Chocolate or ube? Dali. Sikat ka sa ate, sa last video na nakailang. Diara, dalihan, dalihan. Purple yan. Oh, dara yung cake, oh. Oh, dali. Anya. Dapat ihatag si Ate Queenie. Nga pangbaon. Hatag yan, pangbaon. Pangbaon ninyo. Wow. Congrats. Congrats. So, nakatag na ito nila guys. Anta, nalipay ito nila duha. Kinagmay rin ito pero kinasing-kasing.